Oke. Swastiastu, adalah sami. Swastiastu. Satu, Pak. Ye. Mawali Raino mangkin Pak ngaturin alit-alit ide materi wimbo bahasa basite. Masih durung Pak ngelantur jadi ngelanturan materi alit-alite rarisan aturan doa sareng sami lamakane pepelajaran rahina mangkin memargi antar tiga punika pergi rarisan riyenin ini berdoa nggih. Berdoa mulai. Om Awigana Rama Sidam Om Sidirastu Tat Astu Rama Swaha. Selesai. Nggih. Nggih. Alit sareng sami sekadi materi sanes sampun aturang Bapak Rahina Didi. Alit sami Rahina mangkin ngelanturan napi sane sampun kuacen turmaning napi sane dereng alit-alite uningin ini pepelajaran katur Rahina Didi sane mangkin iring digbagan iriki. Oke. Ini tujuan pepelajaran Rahina mangkin alit-alite wantah jika dipuniki melalui model pembelajaran discovery learning, siswa mampu mengidentifikasi makna paribasa Bali melalui memahami penggunaan sesengaan dan sesawangan dalam konteks kehidupan sehari-hari yang berkembang dalam suatu daerah dengan kritis, jujur, dan komunikatif. Sekali selalu bersyukur. Bos, penapi indek sesawangan luas sesengak sane alit-alit uningin iki big bagan termaning sane nenteng ka uningin daduas mentaken sawitra duene sane nampenin. Jadi materi basita paribasa punika wantah tegasipun basa rinengge. Ika dados rasmen wiadin pengelengut basa dikala membawasan miwah megegonyakan ring pekraman miwah ring genah-genah sane tiosan basa rinengge punika sekadi piranti pacang ngambedalang daging pikayunan kalih pengerasa nganggen rerengan wiadin sesemon nggih anggen semu nggih ini kehanan kalih laksanan jatma sane kaimbang ring laksana kalih kehanan barang wiadin buron nika wenten melibos ring sajroning basita paribasa nika wenten imbannya nih kaimbang punika tinggalih nekadi materi sane jagi uninga yang bapak rahino mangkin punika basita paribasa santukan makwe rahino mangkin iring bigbagan indik sesengakan miwah sesawangan. Sesengakan inggih punika patah sekali ibarat ring bahasa Indonesia. Senggak punika lingganipun senggak artinipun singguk utawi sentil antuk raos sesentilan puniki. Senggak oleh pangiringan dados sesengakan. Kadwi purwayang dados sesengakan utawi ngintar batu sekali kata ungkapan. Nah, taler ke bawah bebenyulan maka di ring sajroning maka yang sesengakan ngawi anak ice sang miragi utawi mirang semalih mekardi jengah tur sebot sang sane keanggen sesengakan antuk keni kesentil punika ke bawah sesengakan tindik wibonyane wenten ring ling puniki sane sampun Pak katuren rahina bibi. Nika taler sesawangan. Sesawangan itu wantah perumpamaan. Ya. Umpama. Sesawangan itu lingannya sawang. Ane arti mirip. Ini bahasa Indonesia. Ini ke bawah mirip. Sesawangan itu diibaratkan. Gitu. Irebang. Gitu. Nah, sekali puniki. Mau sawang kuning. Punika wimbanya mirip. Cara kuning agiges. Enten warna kuning. Tetapi kemawon mirip cara warna kuning kan
Boleh pangiring angka duit puyang dados sesawangan. Nah, nika demun idik materi sesengakan lan sesawangan makin kalah aturang pak ring alit-alite wet peprade wenten tegasnya nih miwah sane lianan sane durung kauningin rade sang beli bagan iriki sareng sawitri sami nggih galah aturang bapak. Pak, yang Pak. Nggih. Yang jadi metaken. Tapi nike fungsi sesawangan sareng sesenggakan nike ring kehidupan sehari-hari. Nah, tapi fungsi sesawangan miwah sesenggakan ring sajroning kahuripan. Nah, minapte sawitri sunelianan wenten nyawesin budi artini. Apa fungsinya? Napi fungsinya nih dalam kehidupan sehari-hari ini apa fungsinya untuk apa dados sesawangan miwah sesenggakan nike? Minak adinya nih jenis dados angin sesentil lan miwah sane tiosa. Napi fungsinya nih? Tri rosi wawu napi fungsi sesawangan miwah sesenggakan punika. Tapi Budiantari miwah sane tiosa. Nah, sajroning kauripan puniki adalah nganggen sesenggakan sesawangan. Nah, sekadi iwawu bikin Pak Timbung ya. Nah, niki sekadi sesawangan puniki sekadi sanering slide. Nah, contohnya ini menapan sekadi nyu gading kemar gitu. Anggang napi nih ke. Miriban anggang nyawang sesawangan. Miriban sekadi nyu gading kemar ke anggang napi ring sajroning kauripan ini. Anggang umpamang anggang umpamang perumpamaan bisa minak adenya ne wih susunai indo sekadi nyuh gading kemar kenta minak adenya ne nah ampun aku benjangan dari sana nika wacan malih minak adi sana tiosa minta pitaken malih sana pitaken wawu pirji penapi pirji sesuatu pirji kemudian tadi ya mentaken nggih. Yes, jangan mentaken. Napi paikatan basite paribasa sarang kesusastraan sane sampun lumrah ring masyarakat. Nggih. Nah, basite paribasa sarang kesusastraan menika basite paribasa puniki wantah bagian dari kesusastraan Bali nggih. Tapi mawinan santo kan ike pepalihannya wenten iriki basite paribasa wantah palihan saking punika bagiannya nih. Nah, paikatannya nih gumanti maikat pisan ya. Santukan basite paribasa puniki anggen negepin ya. Kawenten nang kesusastraan Bali sane wenten ring Bali. Punika majanten pisan raga alit-alit sami seuninga. Santukan asiki paikat puniki wantah nyinah yang ring Bali wenten minakadi budayaan sane berkembang. Nah, ring sajroning iraga mesentil sareng timpal nggih. Sareng timpal miwah sane lianan ini pet prade wenten rase ten seneng sareng timpale jentil yang sekadi ring Bali sesentilan punika ten antuk raos nyakala tidak nyata kata. Wenten yang sesenggakan yang miwah sekadi obo belat badan dados sang yang nyentil dan nyata misalnya ya nu jelek sang kata. Dan sekadi nika nggih. Aminate wenten sane tiosan. Ayosan, mentaken. Wasiatu. Wasiatu. Nggih. Ayosan. Sira mentaken malih. Wasiatu. Oke, mentaken malih kairesan. Kemudian tadi untuk mentaken malih bos dados sawitri sanelianan nyawisin. Termaning maduwe contoh sane sampun kauningin sane berkembang ring masyarakat irike. Maduwe contoh setengah kemudian tadi. Maduwe. Rekaman di sini.
Nah, Contoh sesenggakan makaman di sunduk. makaman di sunduk. Tegasnya napi. Meseselan. Nah, punika patut sesenggakan napi-napi. Nah, sana tiosan. Makaman di sunduk Firji. Firji ring ija Firji. Nah, ketua kelas gue ini ring ija niki. Nah, coba Firji mungkin. Wawu Budiantari benten ngicenin makaman di sunduk. Firji? Napi Pak. Dia makaman di sunduk patut sesenggakan napi beberat badan. Bebelat badan. Beberat badan itu nge. Nah, sesenggakan napi contohnya Firji? Buka bantane mas sorohan. Suksemanipun sekadi anake sane ngelah perusahaan wantah nyamane punike sane kautamayang makarya ring drike. Tadi bantane Mas Sorwan artinya dalam suatu enten tapi astane sekali waktu wenten madue perusahaan milahane sanelianan dan ngarah pegawai sanelianan soroh nyaman manten ngarah enten nggih. Ya, adiknya ada pertanyaan, adiknya? Enten Budiantari nggih, contohnya nggih sekali sane kanikang Firji bau nggih. Contoh sesawang. Contoh sesawangan dados. Tapi contoh sesawangan. Nggih, Triajani. Nggih. Galakne ala cicing borosan. Nah, galakne ala cicing borosan. Nah, cuk semannya nih. Nah, sana tiosan nyawisin. Sana tiosan nyawisin. Galakne sekali cicing borosan dika galak napi. Triajani, galak kengken nika. Allah nagih makpa. Allah nagih makpa. Nggih. Malih. Yang Pak. Nggih. Madu jure. Ya? Kemikane luir madu jure. Nah, kemikane luir madu jurik. Nah, punika suk semuanya nih sana tiosan uning. Lihatnya nih uning. Kemikane luir madu jurik berarti napi Firji. Kemikane manis nyur. Ya, kemikane manis nyunyur. Dan anak terus yang kemikane manis luir madu jurik. Nah, kemudian Budi Antari. Wonten malih? Laken? Utawi ngaturan contoh. Wonten? Wonten ngaturan contoh? Biji wonten malih? Malih siki wonten? Triajani wonten? Ya, Pak. Pak. Contoh sesawangan buke nyuh gadingnya kembar. Ya, contoh sesawangan buku nyuh gadingnya kembar. Itu patut nggih. Nah, misalnya keimbayang nggih. Nike ring misalnya wonten anak bajang utawi remaja nggih. Wonten susulnya yangkis sekali nyuh gading kembar ke bawah sesawangan nggih. Sanetiosan sawitra alit sanetiosan mangde aktif ring kebenjangan sekali sawitra sane sampun mutaken utawi nyawisen nggih. Untuk ring pelajahan rahina mangkin Bapak Kang yang minta petaken malih. Yang Pak. Nggih, dados. Napi nika perbedaan sesenggakan sareng sesawangan. Nah, napi pabinayan sesenggakan sareng sesawangan, nggih. Ya. Jening sesawangan dumun perbanas lain dari ki sesawang nggih. Sesawangan ke wantah perumpamaan nggih. Keimbayang nggih. Keimbayang wenten sekali contohnya nih. Contoh sekali wau sawitra alit-alit nindikang wenten nyuh gading kembar nggih.
juga deng kemar kan bentan belum juga deng kan yang kemarin juga deng kali ini kan cara susu nih susu. Nah, ini ke perumpamaan ada contohnya yening sesengahkan kan minta contoh sekali ini ke nih. Nah, niki sesengahkan. Nah, sesengahkan itu wonten sekali ibarat nih ke keibaratan nih. Tapi contoh sesengahkan buku napi buku benang kadung maceleban gitu misalnya. Ini kan benang celeban kan blus nih. Nah, ini ke secara nyata nih kan nggih secara nyata kemauan malih gunanya nih ke kemas antuk nih kurang seni keping kalih ini ke kasih nayang kengke benang blus juga kadinya nih diragu megai utawi masuk di tongosnya nih kena nggih kadung megai di ke ampuna urusan subuh kadung maceleban kena contoh pun tapi tidaknya nih sampun Ampun, Kak. nggih untuk mentakian malih bentar alif sana mentakian malih Jening nenten-wenten apa pelajaran rahino mangkin Pak Puputa menike nah alit-alite gumatene Pak Sucotan dumun pelajaran rahino mangkin tentukan basu basitu punike wantah basu rinenge sane ke angin nuna kadi mesesanjan mecande nge mabebanyolan ring sajroning masyarakat itu sampune punike pepalihan basu pasite sane kauningayang rahina mangkin punike wonten kekalih sesengakan iwah sesawangan sengakan punike wantah sekadi napi sane kabosi wau nike alit-alite termaning preside nge nyantenan tapi sane dados istilahnya nih kenyataan itu kejantanan malih sekadi imbon bapak wau cara benang buku benang subuh kadung maceleban contoh secara nyata nih ke wenten sekadi anaknya sane sampun kadung masuk sajroning parikrama miwasane tiosan nenten malih side lempas yang kumarginya nih ngeten nggih pengetan di sawangan tiwawu buku juga dengan kemar itu ibarat contohnya nih yang dibanding kembar ke cari napi cari susu kadang ya amunike pindah kadi pecucotan pemargi pepelajaran rahina mangkin alit serang sami bos Pak jagi ngaturin alit-alit tugas puniki tarisan karyane mulai bos dados pukulan benjang semeng antos galah jam dase nggih tugas punike alit-alite dados kumpulan ring WAG utawi ring classroom. Oke, alit sareng sami tugasnya nih mungkin Pak Ician Dumun. Ampun makantan, ampun. Iki tugas alit-alit. Nah, tugas aneka pertama, indayang ngerereh, imbu sesengakan, makuehnya nih ada se, sana benten ring bubidangan alit-alit. Penampilannya nih, pukulan ring classroom, utawi ring WAG nggih. Amane bos, mangde janten alit runing, mulai bos kirim bapak ring WAG, LKPD puniki. Disampuni punike, sana keping kali indayang alit-alit makarya dialog, nganggen sesengakan. Miwah sesawangan sane ketah ring widangan alit-alite penampilannya pukulan taler ring Google Classroom utawi ring WA. Niku tugas alit-alite termaning tugas puniki tarisan karyaning kirim dados dalam foto nggih. Oke, alit terus kami wonten amunike
pelajah hari makin seperti winten sani kirang aturang bapak atur bapak minakadi saneliana Pak Ngusur Agung Pengampura minakadi atur panguntat piring orang sami berdoa inggih punika ketua kelas Yudi Arisan mimpin doa dulu inggih telah katur Doa mulai. Om Yesus sama Paramas Jaya Nama Swaha Sarwa Karya Prasiradam Brahma Sandi Om Santi Sandi inggih syukur lantur malih pekajahan ring rahina sane jagirau nggih ale-ale sami